নিয়ে एसছি कचुल्लती। जो महाराष्ट्र अरबी जो रहता है ना, नीचे का जो अरबी रहता है उसका आप लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला जो पत्ता है वो बोरी बनाता है, डंडा क्या करता है फेंक देता है, वो भी सब्जी बनता है। और जो अरबी का नीचे जो झाड़ रहता है ये जैसा वाला, तो उसका झाड़ का मैंने पातुरी बनाया। আমি কচুল্লতির পাতুরি করেছি। আজকে রেসিপি কি করেছি, নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, কচুল্লতি পাতুরি। তবে আজকে আমি কি কি বানিয়েছি, পটল ভাজা করেছি, আর করেছি আলু বরবটি ভাজা, টমেটোর ডাল আর করলা দিয়ে মিষ্টি কুমড়ো ভাজা করেছি। তবে কচুল্লতির পাতুরিটা একটু দিয়ে দেই থালের মধ্যে। ডালের সাথে কচুল্লতি পাতুরি যা যে খাবে মানে মনে থাকবে, সর্ষা বাটা দিয়ে কচুল্লতি পাতুরি করে নিয়ে এসেছি। কেমন হয়েছে থালটা? নমস্কার, রাধে রাধে।